السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في درس جديد. اليوم أقترح عليكم سلسلة جديدة تخص الأفعال المستخدمة بكثرة في اللغة الفرنسية. هذه السلسلة الجديدة les verbes qui ont plusieurs sens، الأفعال التي لها معاني متعددة. إذن كما ترون ستكون سلسلة مخصصة للأفعال التي لديها عدة معاني. والفعل الذي يهمنا اليوم هو الفعل compter. Compter. Le verbe compter. Alors, le verbe compter, c'est l'un des verbes qui ont plusieurs sens. إذن هذا من الأفعال التي لديها عدة معاني في اللغة الفرنسية، ويجب فهم كل معنى على حدة وذلك حسب السياق. وأول هذه المعاني faire des calculs. faire des calculs. القيام بالحسابات في جملة. Tu sais compter jusqu'à 10? Tu sais compter jusqu'à 10? Tu sais compter jusqu'à 10? هل تعرف العد إلى 10؟ مثال آخر. N'oubliez pas de compter vos heures pour pouvoir vous faire payer. N'oubliez pas de compter vos heures pour pouvoir vous faire payer. N'oubliez pas de compter vos heures pour pouvoir vous faire payer. لا تنسى أن تحسب ساعات العمل حتى تحصل على أجرك. المعنى الثاني للفعل compter avoir de l'importance. Avoir de l'importance. في جملة Ton avis compte beaucoup pour moi. Ton avis compte beaucoup pour moi. Ton avis compte beaucoup pour moi. رأيك يهمني أو يعني لي الكثير. هنا الفعل compter كما ترون جاء بمعنى يهمني أو يعني لي الكثير. للفعل compter معنى آخر وهو avoir l'intention de faire quelque chose ou bien projeter de faire quelque chose. وهنا جملة Je compte appeler son père. Je compte appeler son père. Je compte appeler son père. أنوي الاتصال بوالده. الفعل compter في هذه الجملة وفي هذا السياق جاء بمعنى أن الشخص لديه النية في القيام بشيء ما أو ينوي القيام بأمر ما. D'accord, on continue toujours avec les différents sens du verbe compter. Comporter ou bien être formé de. Voici un exemple. Cette maison compte 3 chambres. Cette maison compte 3 chambres. Cette maison compte 3 chambres. هذا البيت يحتوي على 3 غرف نوم. الفعل compter هنا جاء بمعنى يحتوي. Très bien, on passe au sens suivant. Attendre de quelqu'un qu'il fasse quelque chose. وهنا جملة Je compte sur vous pour m'aider. Je compte sur vous pour m'aider. Je compte sur vous pour m'aider. أنا أعتمد عليك لمساعدتي. الفعل compter هنا جاء بمعنى أعتمد أو الاعتماد على شخص في القيام بشيء ما. أحيانا قد تصادفون هذه العبارة à compter de. À compter de. وهي تعني à partir de ou bien à dater de. يمكن أن نترجمها بالعربية اعتبارا من أو ابتداء من اليوم
وهنا جملة توضيحية. Le montant sera versé à compter du 1er avril. Le montant sera versé à compter du 1er avril. Le montant sera versé à compter du 1er avril. سيتم دفع المبلغ اعتباراً من فاتح أبريل. وهنا يكون درسنا قد انتهى. وقبل توديعكم هذا التذكير بالمعاني التي رأيناها اليوم للفعل compter. Alors, le premier sens qu'on a vu ensemble du verbe compter, c'est faire des calculs. Faire des calculs. Le deuxième sens, avoir de l'importance. Le troisième sens, projeter de faire quelque chose. Le quatrième sens, comporter ou bien être formé de. Le cinquième sens, attendre de quelqu'un qu'il fasse quelque chose. Et le dernier sens du verbe à compter de, c'est à partir de ou bien à dater de. J'espère que la leçon d'aujourd'hui vous a plu. Si le cas, n'oubliez pas de m'encourager en laissant un j'aime et un commentaire. أتمنى أن يكون درس اليوم في المستوى وأن تكونوا قد استفدتم منه، وإن كان الأمر كذلك فلا تنسوا دعم قناتنا وتشجيعها، كذلك بضغط زر الإعجاب وترك تعليق مشجع. وقبل أن أنسى، يمكنكم طبعا استخدام الفعل compter في جمل مختلفة وتركها في التعاليق. شكرا لكم على متابعة الدرس للأخير. لقاؤنا يتجدد في درس قادم مفيد بكل تأكيد. إلى اللقاء.